नहा रहे हैं। ये वीडियो को मिलियन में ले जाओ, ठीक है, मिलियन मिलियन। तो इससे भी अच्छा अच्छा झकास झकास वीडियो आप सबको मिलेगा। তো নাহলে আজকে আমি আবার চ্যানেল করতে চলে এলাম। তো আজকে তোমাদের সাথে আবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং মজার চ্যানেল ভিডিও শেয়ার করব। তোমরা খুব 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 পছন্দ করছো, আর এই ভিডিওটা যেন মিলিয়ন যায় তোমরা কিন্তু এত পরিমাণে শেয়ার করবে, নালে কিন্তু আর চ্যানেল ভিডিও দেবো না যদি ভিউজ না হয়, ঠিক আছে? তো চলো স্টার্ট করি চ্যানেল করা। তো এখানে দেখো ঠান্ডা ঠান্ডা বাবা গরম জল। তো এখানে গরম জল আমি একটু ঠান্ডা মানে একটু এমনি জল নিয়ে নিই। আর এটা হচ্ছে ফেস ওয়াশ, একটু ফেস ওয়াশটা করে নিই। দেখো মগ আছে, তো ফেস ওয়াশটা করে নিই। হচ্ছে তো দিদি, বলটা কোথায় গেল? ঠান্ডা, দাঁড়াও, প্রচুর ঠান্ডা। গরম জল তো বেশ ভালো লাগছে। দাঁড়াও দেখি এখনো ঢালি, এটাও প্রচুর গরম, জলটাই পড়ে যাচ্ছে আমার, বুঝলে? ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए। কি ঠান্ডা, কি ঠান্ডা। গায়ে নোংরা হয়েছে। देखो हम नहा रहे हैं। अब किसी को नहाना है तो आ जाओ, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। देखिए बॉडी ऑयल तेल है, इसको लगाने से सब अच्छा होता है। क्या बताए आप सबको, मस्त 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 मस्त। देखो देखो नहा रहे हैं। ये वीडियो को मिलियन में ले जाओ, ठीक है, मिलियन मिलियन। तो इससे भी अच्छा अच्छा झकास झकास वीडियो आप सबको मिलेगा। हम तो नहा लिए हैं, अब देखो पोंछेंगे गमछा से। तो मेरा तो देखो हो गया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो वीडियो ऐसा खत्म करें, सब अच्छा रहना, खुश रहना, टाटा।